गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट होगा। चैप्टर क्या है बच्चों? शहनाई का जादूगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरीली आवाज़ किसके कानों को भली नहीं लगती, यानी कि जो अच्छी मीठी आवाज़ होती है वो किसको अच्छी नहीं लगती। ये सुरीली आवाज़ गाने से भी पैदा होती है, किसी साज के बजाने से पैदा हो सकती है, ठीक है। जिन आलों से तरह तरह की मौसीकी पैदा होती है उन्हें साज कहा जाता है। तो जो आवाज़ होती है, अच्छी आवाज़ होती है, वो किसी के गाने की भी होती है, गाने की भी आवाज़ खूबसूरत लगती है, या किसी की कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की भी अच्छी लगती है। आलों का मतलब है यहाँ इंस्ट्रूमेंट, उनकी मौसीकी यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, जैसे कि गिटार हो गया, सितार हो गया, शहनाई हो गई। ये चैप्टर किस पे बेस है? शहनाई। तो ठीक है, उसी की यहाँ दी गई है। तो उसकी जो आवाज़ होती है वो भी खूबसूरत लगती है, और उससे उससे जो आवाज़ निकलती है, इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज़ निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? साज कहा जाता है। आपने भी ऐसे बहुत से साज देखे होंगे, मसलन बांसुरी, ढोल, तबला, सितार, सारंगी, हारमोनियम और माउथ ऑर्गन वगैरह। तो क्या है, ये जितने भी नाम दिए गए हैं, बांसुरी, ढोल, तबला, सितार, सारंगी, हारमोनियम और माउथ ऑर्गन, ये क्या हैं? ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इनके और आपने शायद बच्चों देखे होंगे, इनके अलावा भी बहुत से साज होते हैं, और इनके अलावा भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कुछ ख़ास साज होते हैं, कुछ ख़ास मौक़ों पर ही बजाए जाते हैं, जिनमें से कुछ ख़ास होते हैं और ख़ास मौक़ों पर ही बजाए जाते हैं। नक्कारा यानी बहुत बड़ा ढोल होता है। नक्कारा जो होता है बच्चों, एक काफ़ी बड़ा सा ढोल होता है। नक्कारा किसी ख़तरे से होशियार करने के लिए बजाया जाता है। नक्कारा कब बजाया जाता है? किसी ख़तरे से होशियार करने के लिए। बहुत बड़ा सा ढोल होता है उसको। शहनाई शादी की महफ़िलों या आमतौर पर खुशी की तकरीब में बजाई जाती है। और जो शहनाई होती है कहाँ बजती है बच्चों? ज़्यादातर शादियों में। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कई माहिरीन ऐसे होते हैं जिन्होंने मौसीकी के साज़ों को बजाने में पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की है। यानी कि हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग गुज़रे हैं जिन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में पूरी दुनिया में ही शोहरत हासिल की है। सितार के माहिर को सितार नवाज़, सितार के माहिर को क्या कहा जाता है? सितार नवाज़। सारंगी के माहिर को सारंगी नवाज़। शहनाई के माहिर को शहनाई नवाज़ कहा जाता है। हिंदुस्तान में कई शहनाई नवाज़ हुए हैं जिन्होंने इस फ़न में महारत हासिल की है। हिंदुस्तान में क्या है, कई शहनाई नवाज़ गुज़रे हैं जिन्होंने इस फ़न में बहुत महारत यानी कि अपना नाम हासिल किया है। बिस्मिल्लाह खान सबसे बड़े शहनाई नवाज़ थे। जिनमें से जो बिस्मिल्लाह खान थे वो कौन थे? सबसे बड़े शहनाई नवाज़, यानी कि सबसे बड़े शहनाई बजाने वाले जिन्होंने इस फ़न में महारत हासिल करी। असदुल्ला खां बड़े शहनाई नवाज़ थे। वो 1916 को बाहर के एक कस्बे डमराव में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? वो डमराव में। शुरू में बिस्मिल्लाह खान ने अपने चाचा अली बख्श विलायतियों से मौसीकी सीखी। अली बख्श विलायती बनारस के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खान ने हम में से एक राग और ख़ास धुनें सीखी। बिस्मिल्लाह खान ने उनसे क्या सीखा? ख़ास धुनें और राग। बिस्मिल्लाह खान ने पहली बार सिर्फ 8 साल की छोटी उम्र में कोलकाता की एक बड़ी महफिल में, जिसका ताल्लुक़ मौसीकी से था। क्या था? सिर्फ जब बिस्मिल्लाह खान सिर्फ 8 साल के छोटे थे तो उन्होंने कोलकाता की एक बड़ी महफिल में अपने चचा के साथ अपने फ़न का कमाल दिखाया। क्या किया? जब वो सिर्फ इतने छोटे से थे तो उन्होंने अपने चचा के साथ क्या किया? पहली बार अपने इस हुनर का कमाल उस महफिल में दिखाया, यानी कि वहाँ पहली बार उन्होंने वो शहनाई बजाई। 22 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो शहनाई नवाज़ी के मैदान में अपना बड़ा मुकाम बना चुके थे। क्या था? जब वो 22 साल तक पहुँचे तो वो तब तक एक बहुत बड़े शहनाई नवाज़ बन चुके थे। उन्होंने मुल्क में और मुल्क के बाहर की मौसीकी की महफिलों में भी शिरकत की और मुकाबलों में हिस्सा लिया। उन्होंने शहनाई के साथ दूसरे साज़ों का जोड़ मिलाने के भी बहुत से तजुर्बे किए। क्या किया? उन्होंने शहनाई बजाने के साथ साथ उसको और कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलाकर बजाने के भी तजुर्बे किए, प्रैक्टिस की। असदुल्ला खां अपने अखलाक और रख रखाव के लिहाज से हिंदुस्तान की मिली जुली तहज़ीब के सच्चे तर्जुमान थे। मुश्तरका तहज़ीब में दूसरों की इज़्ज़त और एहतराम की बुनियादी हासिल थी। यानी कि वो क्या था? अपने अच्छे अखलाक की वजह से
وہ جانے جاتے تھے. ان کے خیال میں موسیقی انسانوں کو آپس میں ملانے کا ذریعہ بھی ہے. تو ان کا کیا خیال تھا؟ جو میوزک ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو آپس میں ملانے کا بھی ایک ذریعہ ہے. استاد بسم اللہ خاں بہت سے قومی انعامات اور اعزازات سے نوازے گئے. ان کو بہت سارے ایوارڈس بھی ملے تھے، جس میں حکومت ہند کا یہ 4 اعزازات قابل ذکر ہیں. جس میں کہ جو 4 ایوارڈس ہیں وہ قابل ذکر ہیں، یعنی کہ بہت اہم ہیں. جس میں سے کیا نام ہے؟ پہلا پدم شری، پدم بھوشن، پدم وبھوشن اور بھارت رتن. یہ ہندوستان میں صرف 2 فنکار ہی ایسے ہیں جنہیں مذکورہ چاروں اعزاز ملے ہیں. ہندوستان میں صرف 2 ہی ایسے فنکار ہیں جن کو یہ چاروں ایوارڈس ملے ہیں. ایک اسد اللہ استاد بسم اللہ خاں اور دوسرے ستیہ رے. ٹھیک ہے، ان 2 کو ہی یہ چاروں ایوارڈس ملے ہیں. بے پناہ عزت اور مقبولیت کے باوجود استاد بسم اللہ خاں کبھی دنیاوی آرام و آسائش کے پیچھے نہیں بھاگے. یعنی کہ اتنی شہرت ملنے کے باوجود بھی کبھی ان کو دنیا کی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. بنارس ان کا تھا، وہ بنارس کے تھے، یعنی کہ وہ بنارس میں ہی رہتے تھے. انہوں نے بنارس چھوڑ کر کہیں اور رہنا پسند نہیں کیا. وہ بنارس چھوڑ کر کہیں اور جانا پسند نہیں کیا انہوں نے کبھی بھی. انہیں سمندر پار کے دوسرے ملکوں سے بھی بڑی پیشکش آئی، یعنی کہ ملک کے باہر سے بھی ان کو کیا ہوا؟ آفرز ملے اپنے کام کو، اپنے ہنر کو دکھانے کے لیے. لیکن مال و دولت کی خاطر انہوں نے اپنی وجہ کبھی نہیں کی. لیکن انہوں نے پیسے کے پیچھے وہ کبھی نہیں بھاگے اور وہ کبھی اپنے ملک کو چھوڑ کر نہیں گئے. انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑی سادگی کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح گزاری. انہوں نے اپنی پوری لائف کیسے گزاری؟ بہت ہی سمپل وے میں، بالکل ایک نارمل پرسن کی طرح. وہ بنارس کے اپنے پرانے گھر میں ہی بہت سادہ زندگی گزارتے اور بڑے خوش اور مگن رہتے تھے. ان کی اکیلے کاندھوں پر اپنے 60-65 عزیزوں اور رشتہ داروں کی پرورش کا بوجھ تھا. تو کیا تھا؟ وہ اکیلے ہی اپنے 60-65 عزیز رشتہ دار، جو ان کے رشتہ دار تھے، وہ ان کی پرورش اکیلے ہی کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ اپنے سنگت کاروں یعنی کہ دوستوں اور ان کی بیوی بچوں کی بھی ضروریات کا بھی پورا خیال رکھتے تھے. اس کے علاوہ بھی 60-65 لوگوں کے رشتہ داروں کے علاوہ بھی جو ان کے دوست تھے، ان کی بھی فیملیز کا وہ پورا دھیان رکھتے. جب 15 اگست 1947 کو ہندوستان انگریزی حکومت سے آزاد ہوا تو آزاد ہندوستان کے پارلیمنٹ میں سب سے پہلے استاد بسم اللہ خان کے شہنائی کے سر گونجے. کیا ہوا جب ہندوستان آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو؟ تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے وہاں پر استاد بسم اللہ خان کی ہی شہنائی کے سر گونجے. سب سے پہلے انہوں نے ہی وہاں شہنائی بجائی. وہ اس بات کو یاد کر کے بہت خوش ہوتے تھے. انہوں نے کاشی وشوناتھ مندر پر جو شہنائی بجائی اسے بھی وہ اکثر یاد کرتے ہیں. انہوں نے شہنائی بجانے میں بے مثل شہرت پائی. استاد بسم اللہ خان کا انتقال 21 اگست 2006 کو بنارس میں ہی ہوا. ان کی موت کی خبر سن کر اہل وطن کو ایسا لگا جیسے ہندوستانی سنگیت کی دنیا سونی ہو گئی. جب ان کے انتقال کے بعد کیسا لگا؟ جیسے ہندوستان کی جو سنگیت کی دنیا تھی وہ سونی ہو گئی. استاد بسم اللہ خان جیسے فنکار دنیا میں روز روز پیدا نہیں ہوتے ہیں. تو بچوں چیپٹر سمجھ آیا آپ کو؟ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پڑھنے کی، اس کی ریڈنگ کی پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد یہ ورڈس میننگ کرنے ہیں. پھر آپ کو ایکسرسائز مل جائے گی تو آپ اس کو لے کے اپنا چیپٹر کمپلیٹ کر لیجیے گا. تھینک یو بچوں. تھینک یو کلاس.